الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم سأقدم لكم الدرس الأول في مادة الرياضيات بالنسبة للسنة الثانية إعدادي. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter le premier cours de mathématiques de deuxième année de collège. C'est les nombres écriture fractionnaire. يعني كتابة الأعداد كسرية. Premièrement, écriture fractionnaire d'un nombre. الكتابة الكسرية لعدد. A. Définition. Le quotient d'un nombre à part un nombre b différent de a peut se noter a sur b. a sur b s'appelle une fraction. Le quotient هو الحاصل أو النتيجة d'un nombre a par un nombre b. هو نتيجة ديال a ديال عدد a على عدد b بالنسبة ل b يخالف صفر. peut se noter a sur b. هذه الكتابة الكسرية. A sur B s'appelle une fraction. A على B يسمى عدد كسري يسمى fraction هو الكسر. A est le numérateur et B est le dénominateur. Le numérateur هو البسط. Le dénominateur هو المقام. من الأحسن تكتبوا هاد لي مو باش تعقلوا عليهم. A est le numérateur هو البسط et B et le dénominateur هو المقام de la fraction AB. Exemple, 9 sur 3 égale 3. 0 sur 12 égale 0. 5 sur 20 égale 0,25. 4 sur 4 égale 1. 7 sur 7 égale 1. 16 sur 2 égale 8. Deuxièmement, fraction égale. تساوي الكسور. A. Propriété, خاصية A. On ne change pas la valeur d'une fraction A sur B si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre K. لا يتغير قيمة كسر A على B إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد K. Par exemple, A sur B égale C. Donc, A fois K sur B fois K égale C. Par exemple, 2 على 5 تساوي 0.4 اللي حسبناها. 2 مضروبة في 5 على 5 مضروبة في 2 كتعطينا 4 على 10. إلا حسبناها كنلقاو 0.4. دونك الكسر ما كيتغيرش إذا ضربنا البسط والمقام في نفس العدد. A propriété B أو الخاصية B. Règle de simplification. هنايا كنعنيو بلو سامبليفيكاسيون الاختزال. هاد لا رègle de simplification كتعني الاختزال. On ne change pas la valeur d'une fraction A sur B si on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre K. نفس الشيء A على B يساوي C. donc A مقسومة على K et B مقسومة على K كتعطينا نفس العدد C. Par exemple, عندنا 4 على 12. إلا قسمنا 4 على 2 كتعطينا 2 وقسمنا 12 على 2 كتعطينا 6. 2 على 6 دونك راه كتعطينا نفس العدد كنلقاو نفس النتيجة ديال الكسر الأول. On dit que l'on simplifie la fraction A sur B. يعني هنايا اختزلنا A sur B. اختزلنا الكسر A sur B. Si une fraction ne peut pas être simplifiée إلا ما قدرناش نختزلو كسر on dit que c'est une fraction irréductible غير قابلة للاختزال. Une fraction irréductible غير قابلة للاختزال. Par exemple, 5 sur 4. On ne peut pas le simplifier. 5 sur 4 راه ما يتختزل لأنه ما عندوش قاسم مشترك معين. Car il n'y a pas de dénominateur commun. ما عندوش القاسم المشترك. Troisièmement, la comparaison des nombres en écriture fractionnaire. مقارنة الأعداد الكسرية. A. Propriété, خاصية A. Si deux nombres en écriture fractionnaire ont le même dénominateur, le plus petit, c'est celui qui a le plus petit numérateur. إلا كانوا عندنا جوج الكسور وعندهم نفس المقام دونك المقام الكسر الأصغر
هو اللي عنده البسط الأصغر، يعني كنقارنوا البسوط. Par exemple 3 sur 7 أصغر من 5 sur 7. Donc, car les fractions ont le même dénominateur et 3 moins de 5. D'accord. يعني هنايا إلا كان عندنا المقامات نفسها كنقارنوا البسوط. B fractions de dénominateurs différents. الكسر اللي عنده مقام مختلف ما عندهمش نفس المقامات. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire de dénominateurs différents, on commence par les mettre au même dénominateur. كنوحدوا المقامات. كنوحدوهم puis on applique la propriété précédente. عاد كنقارنوا البسوط ديالهم. Exemple 2 على 3 و7 على 9 ما عندهمش نفس المقام. donc A يساوي 2 على 3. كنوحدوا المقامات. عندنا ديجا القاسم المشترك ديالهم هو 3. كنحتفظوا بالمقام 7 على 9 وكنشدوا المقام الاخر كنضربوه في القاسم المشترك، يعني كنضربوه في 3 كتعطينا 6 على 9. donc A أصغر من B car les deux fractions ont maintenant le même dénominateur. donc 6 أصغر من 7. C'est la propriété C. Si deux nombres en écriture fractionnaire ont le même numérateur, le plus petit est celui qui a le plus grand dénominateur. إلا كان الكسر عنده نفس البسوط كنقارنوا المقامات. le plus petit هو الأكبر. يعني par exemple عندنا 8 على 7 و 5 على 7. car les fractions ont le même numérateur, donc 5 أكبر من 7. d'accord. أنا غير وقع غلط، راه le plus grand le plus petit هو le plus grand، يعني 7 أصغر من 5. cinquièmement addition et soustraction. الإضافات والفروق، يعني زائد وناقص. A fraction de même dénominateur. الكسر اللي عنده نفس المقام، اللي عنده مقام ديجا موحد. Si B est un nombre non B différent à 0, alors A sur B plus C sur B est égal A plus B على B. إذا كان عندهم نفس المقام، مثلا A على B و C على B يساوي A زائد C على B، يعني كنحتفظوا بنفس المقام وكنجمعوا البسوط. نفس الشيء بالنسبة للفرق A على B ناقص C على B، كنطرحوا البسط الثاني من البسط الأول وكنحتفظوا بنفس المقام. Exemple 5 sur 4 moins 2 sur 3 5 sur 3 moins 2 sur 3 égale 5 moins 2 كتعطينا 3 sur 3. B 7 sur 3 plus 2 sur 3 égale 7 plus 2 c'est 9 sur 3. C'est simple. Ces fractions de dénominateurs différents. الكسور اللي عندهم مقامات مختلفة. On commence par mettre les fractions au même dénominateur. On utilise ensuite la règle précédente. كنوحدوا المقامات عاد كنستعملوا الخاصية الأولى. Exemple 2 sur 3 plus 5 sur 9. كنوحدوا المقامات كتولي عندنا 9 هو المقام الموحد، كنجمعوا البسوط وكنحتفظوا بالمقام. C'est très simple. Sixièmement, la multiplication. La multiplication de deux fractions. ضرب كسرين. A sur B fois C sur D est égal A fois C sur B fois D. Exemple, c'est très simple. Exemple, A est égal 5 sur 8 fois 6 sur 10. إذن 5 على 8 مضروبة في 6 على 10. دونك يساوي 5 مضروبة في 6 على 8 مضروبة في 10 وكتعطينا 30 على 80. هنايا كنستعملوا
العلاقة ديال simplification كنختازلو ب10 كتعطينا 3 sur 8. Septièmement, la division de fraction. قسمة الأعداد الكسرية أو قسمة كسرين. A inverse d'un nombre. L'inverse d'un nombre, par exemple A sur 1 sur A. L'inverse ديالو هو A sur 1. يعني المقلوب. L'inverse يعني المقلوب. مقلوب عدد. B propriété. L'inverse de la fraction A sur B et devient B sur A. يعني A sur B المقلوب ديالو هو B على A. Exemple. هنايا باش كنحسبوا لا ديفيزيون كنضربوا الكسر الاول في مقلوب الكسر الثاني. الا عندنا باغ اكزومبل 2 على 3 مقسومه على 4 على 5 كنضربوا 2 على 3 في مقلوب الكسر الثاني كنضربوه في 5 على 4 كتعطينا 10 على 12. ملي كنختازلو كتعطينا 5 على 6. دونك diviser c'est multiplier par l'inverse. القسمه ديال العدد الكسري هو الكسر الأول مضروبة في مقلوب الكسر الثاني كنحولوه للضرب باش نقدروا نحسبوه. J'espère que vous avez bien compris le cours. À la prochaine séance.